kɛ dunu ye dunu caman ashahadu fana ni ko ashahadu an la ilaha illallah i bɛ ɲininkali kɛ est-ce que e de kan ka seedeya wa e de kan ka lala ko masasi tɛ fo ala wa i bɛ ɲininkali de kɛla i kana fɔ ashahadu a fɔ dɔrɔn ko ashahadu ni kana sama i kana fɔ fana ashahadu anna muhammadan rasulullah suru tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a fɔ ashahadu anna muhammadan rasulu lu suru tɛ n'i ko suru i k'i seliyala ko alakira ye kɔgɔ ye kɔgɔ alakira ye Alahu Taala ka kɔgɔ ye a dun ma fɔ ten o ma fɔ surulahi rasulullahi mais ashahadu an la ilaha illallah dɔw fana b'a fɔ komi n y'a fɔ a ye cogo min ashahadu an la ilaha illallah o ye haramu de ye parce que n'i k'o fɔ i ko ko ele seedeya la n lanima la ko masasi tɛ yen donc fo ala i b'o teliya k'o to a la ni mɔgɔ ko n lanima la masasi tɛ yen donc i ka ala bɔ ye o ala dun ko illallahu bon ni de salaw filancɛni na a man ɲi donc i kana sumaya i kana fɔ ashahadu an la ilaha ka lɔ dɔɔni ko illallahu o man ɲi i b'a tugu ɲɔgɔn kɔ ashahadu an la ilaha illallah ala man sababa bɛ na o seliwele nin fana na min fana fɔla i b'a lɔli الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة إبه السكون بلا هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر Allahu akbar la ilaha illallah tadi iba lo ni sukuni ye aka o le cɛ ka ɲi seliwele la bon tɔ kelen ni ko kɛ m'a fɔ n ko ya seli man ɲɛ o le ni ko Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallahu ashhadu an la ilaha illallahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi ashhadu anna muhammadan rasulullahi هيا على الصلاة هيا على الفلاح ما فو ماني مثل ولا يبع لولي هيا على الصلاة هيا على الفلاح ويسلي سلي ولي نني سلي ولي لا سلي بنالو ما أنا سلي ولي نفوق التمدي بس كي سلي لو نيكل لو يتنا سلي ولو مثل لا سلي بولي ولا ما يروم بجماكو من نيكل لو سيسا إلى بنا سلي لو وافو المكو إقامة وسلي الله ولي الله أكبر الله أكبر وببوا كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سلي وليتو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله من يبسلي له إلا الله يبعفو يدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على قد قامت الصلاة عليه فوتي سيسا او سيليني نانكو سيلو كو إقامة تشيلي باكي واجبيتا مسوما mais muso fana na muso ka bena seli wulo faye ka na muso ɲɔgɔn ni cɛ de be muso tan be selilɛri sela i kana fɔ ko muso dɔ i seli lɔ ele yɛrɛ de b'a wele k'a lɔ ele de be ban ka seli ni mɔgɔw ye sisan an ka seli an ka iqama kɛ an ka seli wele an bɛna seli sisan ni lɔla i ka tapi kan walama i lɔla i ka golo kan walama i yɛrɛ lɔla yɔrɔ la seli ka kan ka kɛ yɔrɔ min i ka iqama kɛ ka ban mun le tugula sisan o le ye ka Allahu akbar kɛ u b'a fɔ o ma ko takbiratul ihram tant que n'i ko kɛ ka ban ji tɛ min dumuni tɛ kɛ kuma tɛ kɛ tulon tɛ kɛ fɛn bɛɛ banna fɛn bɛɛ haramu yala takbiratul ihram
o takbira ni o kɛcogo o le ye silamɛcɛ bɛna lɔ k'i bolo ni k'a kɔrɔta ka na i disi la i kamakun fila o le ye nin ye hazwal min kaba ni k'i bolo kɛ ten i bɛ na n'a ye Allahu akbar o y'a taga cogo dɔ ye a taga cogo dɔ fana n'a diyara i ye i bolo ni i bɛ na n'a ye ka na yan tulo fanfɛla la Allahu akbar ni mɔgɔ bɛ seli ni fila kelen i bɛ jija i b'a kɛ ten ni seli wulila ka ban dɔrɔn mais ni mɔgɔ m'a bolo kɔrɔta mɔgɔ min k'i bolo kɛ ten Allahu akbar n'a selila o ma fɔ seli ma tiɲɛ o t'a fɔ a tiɲɛna mɔgɔ min yɛrɛ k'a kɔrɔta ka taga sanfɛ o ma fɔ k'a tiɲɛna mais i ma jogo ɲumanya kɛ bon mɔgɔ min dun ma jogo ɲumanya kɛ tuma caman ni m'i jija o b'i gbɛn voilà i ka seli ni a bɛ se ka ɲɛ mais fɔrɔkɔ b'a kan min fɔla i bɛ na n'a ye yan walama i bɛ na n'a ye yan Allahu akbar mais o Allahu akbar ni o y'a sɔrɔ i ka ŋaniya ta foyi tɛ kɛ ni ŋaniya tɛ sisan an bɛna seli i bɛna lagansara seli n'i ka seli kɔrɔta ka seli lɔ n'i k'i bolo kɛ ten ala i b'a fɔ bamanankan na parce que arabukan n'o bɛ n'i sɛgɛn ala n bɛna lagansara seli ele ala ye waati in na ni alimami bɛ yen i b'a fɔ ala n bɛna lagansara ni seli ka tugu alimami kɔ alimami ka seli la ni i kelen don ala n bɛna lagansara seli mais ka lon fɔ dɔw fana k'o fɔ bi tɔgɔ le ye ko lomi i bɛ bi lon tɔgɔ fɔ n bɛna o lagansara seli mais o tɛ wajibi ye ni ali ka surunya dɔrɔn ala n bɛna lagansara seli sisan ele ala ye n'i k'o fɔ i kɔnɔ ka ŋaniya i b'a fɔ Allahu akbar i kana ŋaniya ta ka mɛn dɛ k'a fɔ ala n bɛna lagansara seli ka lɔ o la dɔɔni ka kuma dɔ fɛ ko Allahu akbar seli tiɲɛna ŋaniya ni o ni Allahu akbar la bɛ tugu ɲɔgɔn na n'i dun ko Allahu akbar seli daminɛna i donna fɛn dɔ kɔnɔ i ni foyi man kan i n'ala yɛrɛ de selikɛla bɛna a daminɛ sisan ko bisimilahi rahmani rahim yɔrɔ dɔ selikɛla bɛna a daminɛ alhamdulilahi rabbil alamin sɔsɔli tɛ nin na mun k'a k'o faamu n mako bɛ min na dɔrɔn fatiha parce que ni fatiha tɛ seli la seli tɛ yen n'i ka o fatiha nin kalan k'i lɔni to sisan i tɛna suran kalan wa min cɛ ka ɲi mun n'o de fɔ n'i bɛna sura kalan sura min ka jan i b'o le kalan fɔlɔ la min ka jan raka fɔlɔ min misaliya ta lilafi kurɛshi de ka jan i bɛ lilafi kurɛshi kalan raka fɔlɔ la raka filanan n'a jɛla i bɛ a atayinaka al-kawsara kalan raka filanan na donc n'o kɛla i tugula seli ɲɛfɛnw kɔ i bɛ baraji sɔrɔ min na baraji bɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ n bɛ segin a kan raka fɔlɔ min cɛ ka ɲi mais n'i m'a kɛ ten a tɛ seli tiɲɛ mais min cɛ ka ɲi n'a baraji ka bon raka fɔlɔ sura min ka jan mais karamɔgɔ dɔw bɛ yen alimami dɔw bɛ yen olu tɛ sura kalan u bɛ aya kalan mais n'i bɛna aya fana kalan i jija aya nin ye janya filanan o bɛ surunya n'i bɛna sura kalan fɔlɔ raka fɔlɔ o janya komi wa shamsi wa duhaha komi sabi n'i bɛna na filanan kalan i bɛna duguma waati ni ɲɔgɔn o ye kelen ye walama ni mɔgɔ min bɛna kɛ min fana cɛ ka ɲi sura min bɛ sanfɛ i b'a ta yen de ka jigin parce que a bɛ se ka kɛ dɔ ka jan male bɛ duguma sanfɛ ta ka surun o ye misaliya jumɛn ye kul huwa Allahu ahad n'i k'ale filɛ ka kul a'uzu birabi nasi filɛ kelen tɛ i bɛ bɔ ale de la kul huwa Allahu la ka taa falaki la ka taa nasi la mais nasi ni ale ka jan ni mɔgɔ min ka nasi kalan mais nasi bɛ duguma ka sɔrɔ ka na sanfɛ ta kalan i ya seli ɲɛna mais min tun cɛ ka ɲi i tun bɛ dɔ le kalan sanfɛ ka jigin duguma
sans fait taille janya Allah man so ba bena walama itola ibe kalando ke ika fatiha kala kamba ika misalia la alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak ni mo min danay ako Allahu akbar kanani raka flana isisa naka fatiha kala abafa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ika sura kelen tlan sel kono o benye mais mi tun ka janye itu sura kelen be fo mais ni ka tlan o fana benye juma fana benye mo fana ko wadduha wal layli iza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala anana tola alinyina wala ma anna manyine akoko qul huwallahu ahadun aka nyagami dola o fana be se kanye mais ni tuma ando rola wala tun ka janye mais ni ko fana nyina 600 selikela fatiha kalana suran kalana mole benake o tole ko ka ruku ke ka oro kun fana kuma bala ala man sahaba bena ni mo do ruku ke bo singala le mini ama foti rukula ibe kumbur kun le ibe bri ni bri la fana tant que ni kelene wala ma ni itna jama toro ni ruku be ke ni ka yamine ibe yanyere o ba ketili o to ruku ke ka ketili parce que ni ka ketili ibe fere mais ni bena mo toro ikana waga meni kelelo orukuni ni ko ke ite ruku ke kawuli wala ko sa fola ku ya fo rola subhana rabbiyal azim wa bihamdi shen sabakan shen wolo la kan shen kono do kan ni kelelo najala yebe tana fo shen kono do ni jama'u ka cha iko bana bagato bola fen chama be mo ko fe almami kana janya ka damate me ka mo toro me kana tediya ka damate me ni ka subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka shen saba o yoro lay ibe wuli sisa sami Allahu liman hamida me ni be seli iya sami Allahu liman hamidani tant que ni ma wuli kallo i wuli to en même temps ni brila seli kena bon na sura be se kanye basi talaw ameseka comme atomanja ameseka ke jogo ke ameseka nyame wuli wala na ameseka fam ni besella iya al-fatiha kala Allahu akbar fatiha kala na kaba anya fo chugo mi ka suron kala kaba wa yasro ibena sujudi ke yoro ya ibo flela ika suran kala kaba ibena rukula akbar ole ye ni o ebla kumuru kunta ya mewa subhana rabbiyal azim walhamdi shen saba shen wolum la shen kono do sami Allah liman hamida ni la kumuru lo ka se parce que ni ka se sami Allah liman hamida kadri kata sujud la shen kana ka wulu ka bos rukula wajibu arafu min ruku o wajibu ibe wuli ka ne ina ndi plena kana model dan ka sujud o sujud kita to ila ko Allah wa ta'ala ko kata Allah akbar masjid ni kana ini tiga kan ini ada itu mebla itu ada wala ma italen ila do ma do be sujud ka to do o tini kalita kan no okay ina kana tini kala okay kira ko akan ada la ko mun ba to to afam na minu tini ni ka bla ke itu sujud bla wala ma iba bla ya wala itu na ben itu na bla itu sujud bla subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la
subhana rabbiya komi ka min fɔ siɲɛ 3 siɲɛ 7 siɲɛ 9 i bɛna sigi parce que mɔgɔ tɔw k'i bɛ sigi i kan ka kɛ sigi dɔ ka kɛ subhana rabbiya la n'i tɛ kɛ a tɛna n'i wulila n'i ye min sigi i yɛrɛ b'a la i sigila de n'i sigila bon o yɔrɔ la dɔw ko ko olu m'a lɔn dɔw yɛrɛ m'a lɔn ko bɛ kɛ ni sigili i bɛ se ka dugawu dɔ kɛ allahumma ighfirli warhamni warzuqni washkurni n'i ma foyi kɛ foyi t'a la i bɛna sujudi filanan kɛ ten ni sujudi filanan banna i bɛ wuli sisan ka taa raka filanan na komi ka fɔlɔ kɛ cogo min mais ni tɛmɛna yɔrɔ dɔ kan n'i ye i kama dayɛlɛ muso ta ka dayɛlɛ cɛ de kama dayɛlɛ ni kelen ni muso fana bɛ sigi malikiya la minnu ma fɔ yɔrɔ de la duma mais o de fɔla muso fana b'a jate mais a bɛ fɔ fana i sen kan mais muso fana sigi ten fɔlɔ ni fɔlɔ ni cɛ ye sigi o kɛcogo la ni ko kɛ i na raka filanan kɛ ten ni ka raka filanan kɛ ten i bɛna na sigi sisan cɛmancɛ sigi u b'a fɔ ma ko cɛmancɛ sigi an bɛna tahiya kɛ i bɛ n'i bolo kɛ ten o y'a sɔrɔ cɛmancɛ sigi bolo ni fitinin ni ani ni ale bɛɛ bɛ kuru ni yan yɔrɔ min o bɛ taa sanfɛ parce que ni ka ye kitabutigiw b'a fɔ ko yan kɛ ten parce que dɔ b'a kɛ ten ni b'a kɛ k'a tiɲɛna ni fana ka kɛ k'a tiɲɛna yɔrɔnin min voilà o bɛ kɛ ten ni o tɛ kuru ni fana bɛ ten i bɛ tahiya kɛ raka filanan ni ka tahiya kɛ komi an bɛ tahiya la tahiyatullah zakiyatullah tayyibatu salawatullah ni k'olu kɛ ka taa se a laban na ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu ni sera yen i bɛ wuli o yɔrɔ fana wulili maliki fɛ imam maliki fɛ an bɛ min ka taga sira la a bɛɛ ka kan mais i bɛ min k'a la nin i bɛ jija k'o kɛ n'i sigila ka tahiya kɛ i bɛ wuli ka lɔ ka tilen ka sɔrɔ ka fɔ allahu akbar i tɛ wuli allahu akbar i bɛ lɔ ka tilen i b'a fɔ allahu akbar o ye lɔ sabanan ye i bɛna fatiha de ta kuran tɛ kalan ka fara o kan n'i ka fatiha kalan i bɛ ruku kɛ komi an b'a fɔ cogo min ka wuli ka bɔ ruku la ka sujudi kɛ komi an b'a fɔ cogo min ka bɔ sujudi la voilà i bɛna sabanan kɛ o naaninan kɛ ten a bɛɛ i bɛ fatiha kalan n'i ka fatiha kalan ka ban sigi laban sisan i bɛna tahiya kɛ tugun n'i ka tahiya kɛ n'i sera abduhu wa rasuluhu i bɛ salatu saraka n'i ka seli kɛ ni seli nin banna sisan salamu bɛna kɛ o salamu kuma bɛ aba mikoro bɔla ma bɔ a kalama a tun bɛ bɛn na i tɛna wuli tuguni non non bon peut-être wuli ni nin tigɛla est-ce que nin tɔ ka jan non a tɔ ka jan là d'accord d'accord sisan i bɛna sigili laban o sigili laban ni i bolo bɛ ten atahiyatu lillahi zakiyatu lillahi atayyibatu salawatu lillahi mais i bɛ tahiya kɛla kana filɛli kɛ yɔrɔ jan dɛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نيكو كيكبا ابن الصلي كفرك وكو الصلاة الإبراهيمية كو كفرك صلي ورا بسكا كوا صلي ورا تسكا كما بولا ولا ما كصلي ورا ك نيبو كفنا إباك إبراهيم كوفي voilà ni ko sɔli kɛ ka ban mun de bɛ kɛ sisan salamu o salamu fana ni kelen pele
itote iba fo assalamu alaikum o yasra ibeya alaikum ibeya ibe ngolo fle iba fo assalamu alaikum assalamu alaikum ikelenu assalamu beya alaikum na ni almaminu almami le be mɔgɔw seli ale kelen tɛ n'ale ka tahiya kɛ assalamu alaikum o bɛnna mais ni de bɛ alimami kɔfɛ anw ye maamu le ye n'alimami ka taa kɛ ele bɛ direct le kɛ i b'a kɛ ten de assalamu alaikum wa rahmatullahi walama n'i m'o fɔ o yɛrɛ assalamu alaikum alimami tɛ yan wa o le mɔgɔ caman t'o le faamu alimami min bɛ yan de i ɲɛ kɔsegitɔ i b'a ŋaniya k'i bɛ salamu kɔsegin ale fana ma sisan i bɛ na yan n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yan kuma bɛ yan de ni mɔgɔ bɛ yan parce que ni mɔgɔ bɛ yan i b'a ye u b'a fɔ fana ko assalamu alaikum wa rahmatullah mais mɔgɔ min fana bɛ yan de a tigi kana kɛ masbuku ye o kɔrɔ de ye mɔgɔ min ma foyi sɔrɔ seli la a nana sɔrɔ an tilala seli la wajibi tɛ k'i ye salamu bila mais hali n'a ka raka kelen sɔrɔ o bɛ se ka salamu bila kan i bɛna ye dɔw b'a fɔ ko salamu fila bilali ye wajibi ye mais détail dɔw b'a la imam maliki ale ka salamu kelen de ta sisan ni salamu banna ni min b'i ni ala cɛ o banna mais jogo ɲumanya ani min cɛ ka ɲi mɔgɔ tɛ wuli lon dɔ la dɔ ka salamu bila ka Seydina Umar sigini to alayhi salam mais ala kira bɛ yen mais an ka salamu fɔ n k'i bolo bɛ ten de n'an bɛ selila misiri la i bɛna dɔw bolo ye a bɛ ten mais dɔ fana bɛ ale b'a dɔn a bɛɛ bɛ ɲɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko tant que an bolo ni an k'o bila ten k'an to seli la a ko la yashu madama yushiru bi asbah i tɛ ɲinɛ selikɛla tɛ ɲinɛ tant que n'a bolo bɛ ten a ɲinɛ man di ala kira ko ta alayhi salatu wasalam ou bien n'a bɛ ten o b'a fɔ ma ko bɛ shetani halaki a bɛ shetani gbɛn fasajuru dɔ bɛ yan o bɛ i yɛrɛ kala fo dusukun na donc i bɛ bɔ i yɛrɛ kalama k'i bɛ ko dɔ la n'a bɛ ten ko alahu taala y'i kelen salamu bilala tuma min cɛ ni girinna ka wuli k'a bɛna nafila kɛ komi an m'a ye mɔgɔ dɔw fana b'a kɛ salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah a bɛ wuli k'a bɛ nafila kɛ a wulitɔ Seydina Umar k'a minɛ k'a sigi a y'a fani ma ko la tusalli nafila bi asri farida i kana nafila seli farida kɔfɛ o yɔrɔnin a ko fɔ alakira ko alayhi salatu wasalam ya ibn Khattab asabt a ko Seydina Umar ma a ko i k'a sɔrɔ i bɛnna cɛ ma i ka ko ɲuman kɛ mun de ka kan ka kɛ n'a ka salamu kɛ ka ban rasul ko alayhi salatu wasalam astaghfirullah 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 o ma fɔ wa allahumma a'inni bi zikrika ala shukrik wa ala husni ibadat i b'o fɔ i bɛ se ka ayatu kursiw fɔ rasul ko alayhi salam ni ka i ma don alijinɛ kɔnɔ ka i bɛ ayatu kursi fɔ la faridaw kɔfɛ n'i ma don alijinɛ kɔnɔ i ma sali ko n'o tɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ donc i kana girin ka wuli sisan an bɛna subahanallahi kɛ 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 a kɛla 99 la ilaha illa b'a dafa mais ɲiningalikɛla dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ mais est ce que ni m'o fana kɛla o subhanallah 33 ni n filila i bɛ se ka fili o i b'a fɔ alhamdulillah 33 allahu akbar 33 subhanallah bɛ taa k'a labanna donc i k'a bila a kun kan mais est ce que a tiɲɛna wa a ma tiɲɛ o fana bɛ ɲɛ o yɛrɛ sɛbɛnni bɛ yɔrɔ dɔ mais la ilaha illallah ni min labanna ni min b'a dafa 100 an ma a dafa n'o ye ni ko la ilaha illallah 100 i b'a ye dɔw b'a fɔ wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu dɔw bɛ dɔ wɛrɛw fɔ mais yuhyi wa yumitu a b'a la yɔrɔ dɔ la o t'a la wala o farala ka kira m'o fɔ n'i ka fara k'a tɛ tiɲɛ i b'i ya fatiha ta n'i ye fatiha tabaga ye n'i tɛ fatiha fana ta wala i ka dɔ kɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh